जय जगन्नाथ पिलाମାନେ साहित्य चैनल को समस्त स्वागत। आज आम ओडिया भाषा और लिपिर ऐतिहासिक विवर्तन पेपर रो सेकेंड यूनिट स्टार्ट करवा। प्रथमे आम देखिबा लिपिर किभଳି भाବରେ सृष्टि होता उत्पन्न होता केमिति तार विवर्तन है। लिप्यते शब्दरू लिपि शब्दर उत्पन्न उच्चारित ध्वनि को जी रूपायित करे ताकू लिपि बोली कह जाए। अर्थात आम जो भाषा कथा होचे ताकू लेखिला बेले जो रूपर लिखुचे से जो संकेत बा से चिन्ह बा से वर्ण को लिपि बोली कह जाए। अर्थात वर्ण को आम लिपिर रूप कहि परिबा। भाषार ध्वनि और भाव को लिपि स्थायी रूप प्रदान करिथाए। भाषार ध्वनि और भाव को लिपि स्थायी रूप प्रदान करते। जदि देखा जाए भाषा और लिपि मध्य प्राचीन होची भाषा किंतु लिपि होची अर्वाचीन। प्रथम भाषा सृष्टि है तापर मनुष्य निजर मनर भाव को प्रकाश कला भाषा माध्यम रे घटनावली अनुभूति को संरक्षित कर रखापी से कौन प्रकार माध्यम पाई नथिला। तेणु से किछि अनुध्यान कलापर लिपिर उद्भावन कला जो से समस्त अनुभूति को स्मृति को साहित्य रखापी समर्थ है। लिप्यते इति लिपि जहाँ लिप्यते इति लिपि अर्थात जहाँ लिखि दिए बा जहाँ लिपि दिए। लिपि होची कथित ध्वनिर लिखित रूप बा दृश्य रूप। तेणु लिपि को वर्ण बा अक्षर बोली मध्य कहा जाए। देखिबा मानव सभ्यतार सबुठारु बड़ आविष्कार होची प्रथम भाषा तापर होची लिपि। इतिहास अध्ययन कले आम जाने जे बहु जाति भाषा से पाखे थिले हैं लिपि उद्भावन करि न पारिथिबारु समयक्रमे सेमानकर सभ्यतार कौन चिन्ह वर्ण रही ना बा लोक इतिहास तांको मन रखिनी। लिपि साहाय्य मनुष्य निजर विज्ञान कला संस्कृति जावतीय सौंदर्य अनुभूति को लिपिबद्ध कर परवर्ती वंशधर मान साहित्यिक रखिपारि थाए। तेणु भाषार उत्पत्ति पर लिपिर उत्पत्ति संबंध में पुरातन लोक मानकर विश्वास थिला जे यह होची देवता द्वारा सृष्टि। एमिति भी आम मैंने अनुमान करती जे मनुष्यर शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकासर कारणरू भाषार सृष्टि होती। से एथिपाई निजक योग्य कर भाषार उत्पत्ति पर लिपिर मध्य उत्पत्ति तारि द्वारा ही होती। अर्थात जमिति प्राकृतिक उपाय भाषार उत्पत्ति है सेमिति लिपिर उत्पत्ति होती बोली लोक मानकर विश्वास थिला। तेणु भारतीय मानकर विश्वास होचे लिपिर स्रष्टा मध्य होउछन्ति ब्रह्मा। एथिपाई सेमाने ब्राह्मी लिपि नामकरण करिथिबा नजीर अछि। लिपिर नाम ब्राह्मी देथिबा नजीर अछि। सेपरि मिसरिया माने थत को बा इस को बेबिलोनियावासी नेबो यहूदी माने मोसेस यूनानी माने हर्मस को लिपिर स्रष्टा भाव ग्रहण करते। कारण एमाने होचन्ति सेमानकर आमर जेंति ब्रह्मा होचन्ति स्रष्टा विभिन्न धर्म रे एमाने होचन्ति तार स्रष्टा। तेणु भाषा परि लिपि को भी मनुष्य सृष्टि करछि एथिरु स्पष्ट अनुमान करा जाए। ख्रीष्टपूर्व 2000 प्रथम भाग में लिपिर उद्भावन होइछि बोली प्रत्नतत्त्वविद माने मत दियंती। कारण प्राचीन काल में प्रस्तर लौह भूजपत्र वस्त्र चर्म सुवर्ण इत्यादि पदार्थ लिपि खोदित होता देखा मिली। लिपिर सुंदर दृश्य करने से चित्रलिपिर प्रयोग मध्य प्रथमे करुथिले। इटाली पोर्तुगाल सीरिया मिस्र साइबेरिया दक्षिण फ्रांस यही सब स्थान मानक बहु चित्रलिपिर उदाहरण देखा मिले। एवं चित्रलिपि सहित ध्वनिलिपि चित्रलिपि सहित ध्वनिलिपि शंकुलिपि सूत्रलिपि यार सांकेतिक प्रचलन मध्य से समय थिला या मध्य अनुमान करा जाए। तेणु लिपिर क्रम विकास जदि आम देखा प्रथमे देखा अशोक समय भारतर दुई प्रकार लिपि प्रचलित थिला। से लिपि दुईटी है ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। अशोक अनुशासन गुड़िक केतक ब्राह्मी लिखाई केतक खरोष्ठी मध्य लिखाई। एगुड़िक सर्ट टाइप क्वेश्चन आसपे। खरोष्ठी भारतीय लिपि हो नथिबारु ताहा क्रमशः परित्यक्त गला। ब्राह्मी भारतीय लिपि होइथिबारु ताहार प्रचार प्रसार लाभ है। बर्तमान आम जिते प्रकार भाषा देखुचे सबू
ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଲେଖନର ପ୍ରଥମ କାଳ ଥିଲା ଚିତ୍ରଲିପି। ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲା। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିଲେ ସେଠି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଦି ମନୁଷ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବହୁ ଚିତ୍ରଲିପିର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ରଲିପି ବିକାଶ ହେବା ଫଳରେ ଭାବଲିପି ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ଲିପି ହୋଇଥିଲା ଅଧିକ ଅର୍ଥବୋଧକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କଳ୍ପନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଲିପି ଇତିହାସରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେବେଠୁ ଲିପିର ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାର ଶେଷ ପରିଣତି ହୋଇଛି ଧ୍ୱନାତ୍ମକ ଲିପି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲିପି ଏବଂ ଭାଷା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଲିପି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ ବେଳେ ପୃଥିବୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପୃଥିବୀରେ 3 ପ୍ରକାର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିବା ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇଜିପ୍ଟର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ସୁମେରବାସୀଙ୍କର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚୀନମାନଙ୍କର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି। ସମୟକ୍ରମେ ଏଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିପି ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟ ଲିପି ଗ୍ରୀକ୍ ଫେନୋସିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଲିପି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ସେହି ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚିତ୍ରାକ୍ଷର, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହେ ହିଏରୋଗ୍ଲିଫି ଲିପି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଏ। ସୁମେରୀୟମାନେ ଯେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାକୁ କ୍ୟୁନିଫର୍ମ ଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ ତ୍ରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଓ ବାଣମୁଖ ଅକ୍ଷର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କ୍ୟୁନିଫର୍ମ ଲିପି ଇଜିପ୍ସିୟ ଲିପି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ବହୁତ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଅଛି। ଆରବିକ୍ ପ୍ରଭୃତି ସେମିଟିକ୍ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଲିପିତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜୁ ବ୍ରୁହର ନାମକ ଜଣେ ଲିପିତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେମିଟିକ୍ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଶାଖାର ଲିପି ଥିଲା ଖରୋଷ୍ଟ୍ରି, ଯାହା ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ପରି ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ସେହି ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶାଖାରୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଉଦ୍ଭବ ଏବଂ ବିକାଶ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତରେ କେମିତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତବର୍ଷରେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲିପିର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୁତିରୁ ଶ୍ରୁତି ସଞ୍ଚିତ କରି ବେଦକୁ ମନେ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତି। ଶ୍ରୁତିରୁ ଶ୍ରୁତି ସଞ୍ଚିତ ମାନେ କିଛି ମୁନି ଋଷି ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଏଇ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିକିରି ମନେ ରଖିଲେ। ସେଇ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବାଟା ପୁଣି ବାକ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଶୁଣି ରଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଲିପିର ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ମନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ଗୋଟେ ଭାବଧାରା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ବେଦକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହାକୁ କିଛି ଗବେଷକ ପଣ୍ଡିତ ମନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ହୀରାଚାନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6000 ବର୍ଷ ତଳେ ଲିପି ରୂପ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଲିପିର ସନ୍ଧାନ ସୈନ୍ଧବ ଉପତ୍ୟକାରେ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ବର୍ଷ ତଳେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ଥିଲେ ଏହି ଲିପିର ଆବିଷ୍କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏହି ଲିପି ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି କାଳକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଲିପିତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୁତିରୁ ଶ୍ରୁତି ସଞ୍ଚିତ କରି ବେଦକୁ ମନେ ରଖାଯାଉଥିବାରୁ ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଲିପିର ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୈନ୍ଧବ ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଲିପିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର। ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି କୁହାଯାଉଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖିବା
जे ब्राह्मी लिपि होची भारतर सर्वप्रधान सर्वप्राचीन वैज्ञानिक लिपि। यार निदर्शन ख्रीष्टपूर्व तृतीय शतकरू ख्रीष्टीय तृतीय शतक मध्य देखा मिली। आउ ये ब्राह्मी लिपिर नामकरण जो ये लिपिर जो ब्राह्मी भाव जो नामकरण होती से संपर्क अनेक गुड़िए मत हमको देखा मिले। तेरे हिंदू मान विश्वास करन जे यार निर्माता होचंदी ब्रह्मा, तेणु यार ना है ब्राह्मी। चीन विश्वकोश अनुसार फाओवान सुलिन लेखा अच्छे जे ब्रह्म बा ब्रह्मा नामक जन आचार्य भाषा को लिखि लिपि को लिखिथिले। डॉक्टर राजवाली पांडेय कहती जे वेद ज्ञान अर्थात वेद ज्ञान ब्रह्म रक्षा करने ए लिपिर सृष्टि होइथिबारु यार नाम होची ब्राह्मी। आउ केतक कहती ब्राह्म समाज प्रथम ए लिपि आविष्कृत होइथिबारु प्रचलित होइथिबारु यार नाम होची ब्राह्मी। तेबे एते सब मतामत पर ए मतामत को जदि आम आलोचना करबा ताहले देखिबा जे फरासी विद्वान कुपेरी विश्वास करती जे ब्राह्मी लिपि चीना लिपि आसी, किंतु यह विश्लेषण कले जना पड़े ब्राह्मी चीना लिपि सहित यार कौन प्रकार सामंजस्य नहीं ब्राह्मी और चीना लिपि भितर। डॉक्टर आल्फ्रेड मुलर, जेम्स प्रिंसअप तथा सोनाट आदि मतरे ब्राह्मी लिपि होची यूनानी लिपिरु उत्पन्न। एगुड़िक सब पाश्चात्य गवेषकों मत। एभली भाव में नाना प्रकार मत आमको देखा मिले लिपिर उद्भव उपरे। आउ कई कहती जे यह सेमाटिक लिपिर उद्भव होती। एथिरे समस्त वर्ण जमती उच्चारित हुए सेमती लेखा हुए। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि पर गोटे निश्चित चिन्ह थाए जहाँ आमर रही। स्वर और व्यंजन मानकर संख्या होची पर्याप्त। अनुसार अनुनासिक विसर्ग पर स्वतंत्र चिन्ह रही। स्वर और व्यंजन मानक संयोग मात्रा मानक द्वारा अधिक होता है एवं ध्वनि मानक उच्चारण स्थान अनुଯାयी वर्गीकरण करा जाता है। तेबे ब्राह्मी लिपि मौर्य जुगरे यथेष्ट प्रसार लाभ करथिला। तेणु चंद्रगुप्त और अशोक शिलालेख आमे एई ब्राह्मी लिपिर व्यवहार देखा पाई थाए। सर्वोपरि चंद्रगुप्त और अशोक पृष्ठपोषकतार यही लिपि विशेष विकास लाभ करथिला। कालक्रमे ब्राह्मी लिपि विभिन्न रूप से विकास लाभ कला। से रूप गुड़िक तार है गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, नगरी लिपि, शारदा लिपि एभली चारि भाग विभक्त है। ओडिशार जो शिलालेख रही ब्राह्मी लिपि खोदित होता। हाथीगुंफा शिलालेख ब्राह्मी लिपि थिला। धौली पहाड़ और गंजाम जिलार पुरुषोत्तमपुर जो शिलालेख खोदित होता से ब्राह्मी लिपिर प्रयोग होता। मात्र बालेश्वर जिला भद्रक रु अन्य जो जगारू भी शिलालेख देखा मिली कुषाण ब्राह्मी लिपि बा परवर्ती ब्राह्मी लिपिर रूप। किंतु खारबेल द्वारा उदयगिरी शिलालेख जो खोदित होती अनुशासन से मौर्य ब्राह्मी लिपि आ कुषाण ब्राह्मी लिपिर उभयर संधान मिली। तेज सम्राट अशोक समय प्रचलित जो खरष्टी लिपि देखा मिली शाहबाजगढ़ी और मानसर ठारे जो शिलालेख रही से देखा मिली। ब्राह्मी लिपि दुई प्रकार पूर्व ब्रह्मावर्ती ब्राह्मी बा मौर्य ब्राह्मी परवर्ती ब्राह्मी। तेबे पूर्ववर्ती ब्राह्मी बा मौर्य ब्राह्मी विषय में जब आलोचना करवा ताल देखा ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी अशोक द्वारा जो धौली जौगढ़ शिलालेख करा जायतिला सेथिरे मौर्य ब्राह्मी लिपि व्यवहृत होइतिला। यह प्राचीन लिपिर अक्षर गुड़िक उपरे बिंदुयुक्त करिवार पद्धति थिला। परवर्ती ब्राह्मी लिपि रे सौंदर्य वृद्धि पाई बिंदु युक्त करागला। परवर्ती ब्राह्मी लिपि रे बा जहाँ आम कुषाण ब्राह्मी बोली कही थाए। कुषाण शासन काल में लिपि व्यवहार होइतिबारु यार ना होची कुषाण ब्राह्मी लिपि। मौर्य ब्राह्मीर परवर्ती कालीन यही लिपि देखा मिले भुवनेश्वर उदयगिरी खोदित होता सम्राट खारबेल शिलालेख भद्रक ठारू जो महाराजा
ଶିଳାଲେଖ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ରହିଛି, ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୁପ୍ତ ଲିପି, ଯାହାର ସମୟ ହେଲା ତୃତୀୟ ଶତକରୁ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୁଷାଣମାନଙ୍କ ପରେ ଭାରତରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ସମୟ ଥିଲା ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ ତାମ୍ରଲେଖ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଗୁପ୍ତ ଲିପି। ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ତାମ୍ରଲେଖମାନଙ୍କରେ ଲିପିର ଅନୁରୂପ ଖ, ଗ, ଲ, ସ, ହ ଏହି ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଚତୁର୍ଥ ଶତକରେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତୁଷ୍ଟିକରଙ୍କର ଯେଉଁ ତାମ୍ରଶାସନ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଉଗଡ଼ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସ୍ତୂପ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ତାମ୍ରଶାସନ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ୱରରୁ ଶମ୍ଭୁଯଶଙ୍କର ତାମ୍ରଫଳକ ମିଳିଥିଲା। ପୁରୀର କଣାସରୁ ଲୋକ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ତାମ୍ରପାତ୍ର, ଶିବରାଜଙ୍କ କଟକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପଟିଆ କିଲ୍ଲା ତାମ୍ରଲେଖରେ ଯେଉଁ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ। ଏହି ଶିଳାଲେଖ ବା ତାମ୍ରପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଖ, ଗ, ଣ, ଧ, ଭ, ସ ପ୍ରଭୃତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଲା ସୂକ୍ଷ୍ମଗଣି ଲିପି ବା କୁଟିଳ ଲିପି। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ବୁଝିବାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବ।